हर साल की तरह इस साल भी विश्व हिंदू परिषद की के तत्वावधान में तुलसी पूजा का आयोजन किया गया। बुधवार को इस्लामपुर के जीवन मोड़ जूनियर हाई स्कूल मैदान में तुलसी पूजा समारोह का आयोजित किया गया। तुलसी पूजा के अवसर पर वहां एक सभा का आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चे विवेकानंद और भारत माता की वेशभूषा में आते हैं और अपने गतिविधियों से लोगों का मन मोह लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद के उत्तर बंग के पदाधिकारियों में से एक गौरांग जलपात्रो ने कहा कि ये आयोजन पिछले 5 वर्षों से इस्लामपुर शहर में होता आ रहा है। हर ब्लॉक में, हर घर में तुलसी पूजा हो रही है। छोटे छोटे बच्चे विवेकानंद की वेशभूषा में सजे हैं। तुलसी पूजन 25 डिसेम्बर, तुलसी पूजन प्रचार प्रसार, তুলসী পূজন তো প্রতিদিনই হয়। তো আমাদের বিশেষ দিনে তুলসী পূজন প্রচার ও প্রসার। তো আজকে অনুষ্ঠান আমাদের গত 5 বছর ধরে চলছে। আর এবছরও আমাদের মহাসমারোহে বাড়িতে বাড়িতে প্রত্যেকে প্রদীপ জ্বালাবে সন্ধ্যার সময়। কিন্তু একটা মূল কার্যক্রম যেটা এখানে, সেটা এখানে সামূহিক তুলসী পূজন, অর্থাৎ সবাই মিলে আমরা তুলসী পূজন করবো একসাথে। আর সাথে হচ্ছে বিবেকানন্দ আর কিছু সাংগঠনিক কথা, কিছু তুলসীর পূজনের কথা নিয়ে আমরা মানুষের কাছে উপস্থাপন করবো। প্রতি জায়গায় জায়গায় হচ্ছে, প্রত্যেক ব্লকে ব্লকে, প্রতি বাড়ি বাড়ি, মূলত বাড়ি বাড়ি, আর সব জায়গায় একটা কার্যক্রম করা, যে একটা সামূহিক তুলসী পূজন, অত সবাই মিলে একসাথে করা, এর একটা জন্যই আমরা করি।